बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह करे खैरियत से हों। रब्बे ज़ुल जलाल आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और मरते वक्त कलमा नसीब फ़रमाए। इंडिया और भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है और हमेशा पाकिस्तान को बड़ी मैली नज़र से देखता है और हकीर जानता है, लेकिन जब पाला पड़ता है तो फिर इसकी अकल ठिकाने आ जाती है। और अभी 2-3 महीने पहले पूरी दुनिया ने इनका तमाशा देखा, जो इनका हशर हुआ और जिस तरह इनकी पाकिस्तान की अफवाज ने इनकी जो दुर्गत बनाई, और फिर उसके बाद जो इनका हशर हुआ, इनके तैयारे किस तरह लाइन समेत नीचे गिरे, इनका दिफाई निज़ाम कैसे दबरदूस हो गया। अभी उनकी वो शर्मिंदगी मिटी नहीं थी कि दुबई एयर शो के अंदर ये अपने जहाज़ लेकर पहुंच गए। एयर शो का मतलब ये होता है कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। एयर शो का मतलब होता है कि आप दिखाएं कि आप कितने बड़े खलाबाज हैं और आपके जहाज़ कितने कारआमद हैं, आपके जो जहाज़ों को चलाने वाले पायलट हैं वो कितने समझदार हैं। जंग के अंदर तो एक अजीब मखमसा होता है ना कि आपके ऊपर दुश्मन का जहाज़ अटैक भी कर रहा होता है, आपने उसके अटैक से बचना भी होता है, फुर्ती भी दिखानी होती है और दुश्मन पर आपने अटैक भी करना होता है। तो वो तो बहुत मुश्किल काम होता है। एयर शो के अंदर सिर्फ आपने करतब दिखाने होते हैं, आपको खौफ किसी चीज़ का नहीं होता, आप रिलैक्स होते हैं और सिर्फ करतब दिखाने होते हैं और अपने जहाज़ को मुख्तलिफ ज़ाविये से उड़ाना होता है और लोगों को हैरान करना होता है। अब ये जनाब हैरान करने के लिए हिंदू दुनिया भी पहुँच गया वहाँ पर, जहाज़ लेकर चले गए और दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं इनके ऊपर। और इनका वो पायलट जो जहाज़ लेकर फ़ज़ाओं में बुलंद हुआ और फिर पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि कैसे वो जहाज़ ज़मीन की जानिब आया और फिर ज़मीन बोस हो गया, धुएँ उड़े, आहा, फिर धुएँ उड़े, फिर मट्टी उड़ी और फिर हमारे दिल को सुकून मिला। हाँ, बिल्कुल सुकून मिला। ये दुश्मन ऐसा दुश्मन है जिसने हमेशा पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, हमेशा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की और हमारे हुक्मरानों ने हमेशा इनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो पिछले वज़ीर आज़म साहब ने तो इनके पायलट को, अभिनंदन को, जो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आया था, उनको किसी किस्म की सज़ा दिए बग़ैर, उन पर 4 शेड्यूल लगाए बग़ैर, उनको जेल किए बग़ैर एक अमन के तौर पर उन्होंने क्या किया कि उनको चाय की प्याली पिलाई और उसको छोड़ दिया, जाओ अभी अपने घर चले जाओ। ये असल में ये हरबा होता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर गैरत होती है, जिनको कोई शर्म होती है, कोई हया होती है ना। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा होता है, वो शर्मिंदा होते हैं कि यार हमने तो इनके ऊपर हमला किया, हमारा इतना बड़ा पायलट था और इनके ऊपर हमला करने के लिए गया, यार ये कितने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने हमारा पायलट उसी तरह वापस कर दिया। ये शर्म और हया वाले लोगों के लिए होता है। इस कौम के अंदर शर्म और हया नहीं है। कौम का मतलब मैं तमाम इंडिया की आवाम को नहीं कह रहा हूँ, इंडिया के उन हुक्मरानों को कह रहा हूँ जो इंतहा पसंद हैं, जो शिद्दत पसंद हैं और जो बिला वजह की पाकिस्तान के साथ नफ़रत रखते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। जबकि इंडिया के अंदर भी आवाम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल अभी भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मेरे अपने आबा अजदाद इंडिया से हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान आए थे और कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान में गए तो रिश्तेदारियाँ कायम हैं, ताल्लुकात कायम हैं, हमारी तहज़ीबें मिलती जुलती हैं, तहज़ीब व तमद्दुन एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, आदात अतवार एक जैसे हैं। लेकिन ये जो हुक्मरान तबका है ना इंडिया का, ये ऐसा कमीना तबका है कि इनको हर मर्तबा मुंह की खानी पड़ती है लेकिन बाज फिर नहीं आते। आप इनको खेल के मैदान में देख लें तो इनका वो तासुब जो है वो आपको बहरहाल दिखाई देता है। आप इनको किसी भी मैदान में देखें, आप इनके सहाफ़ियों को देख लें, हर जगह पर इनका तासुब नज़र आता है, लेकिन इनके साथ होती जो है ना वो कुत्ते वाली है। तो आपने वहाँ दुबई के अंदर देख लिया, बार बार देखे, बड़ा सुरूर आता है, चस आ गई। वो कहते हैं कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, जहाज़ इनके रुल गए हैं पर हमें चस आई है। वो कहते हैं ना दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। हाँ,
یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دشمن ایسا ہے کہ اس کے مرنے پر ہم خوشی کرتے نہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے دل جگمگا اٹھتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ دشمن ایسا کمینہ دشمن ہے کہ اس نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی اس نے پاکستان کی خیر خواہی نہیں کی، ہمیشہ اس نے دشمنی کی۔ پچھلے دنوں پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے یہ جو آبی جارحیت پر اتر آیا۔ کون سے ایسے کام ہیں جو یہ پاکستان کے خلاف کر سکتا تھا اور اس نے نہ کیا ہو؟ آپ ایک بھی نہیں شمار کر سکتے۔ اس نے جو پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے، وقت آنے پر وہ معاہدے توڑے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ جو وعدے کیے، وقت آنے پر وعدے توڑے۔ پاکستان کے حکمران بار بار ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہے، لیکن یہ اپنے فوائد کے لیے دوستی کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا بھی رہا، اور لیکن جیسے ہی اس کے مفادات ختم ہوتے ہیں تو یہ فوراً اس سے بھاگتا بھی ہے۔ لیکن بھاگنے دیا نہیں جائے گا۔ اب تو پچھلے دنوں تو ہماری افواج نے اس کو جو دھول چٹوائی اور اس کا دفاعی نظام دھبڑ دوز کیا، اس کے جو جہاز ہے وہ مار گرائے، اور اس کا تو اب وہ اشارہ بھی جو ہے نا وہ بھی ان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور اب تو پاکستان کا کوئی جہاز بھی ان کے پیچھے نہیں تھا، کوئی ان کے اوپر خوف نہیں تھا۔ اب انڈیا کو سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے فضائیہ میں کیسے پائلٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ بھئی اس طرح کے ایئر شو میں تو ایسا پائلٹ بھیجا جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ سمجھدار ہو، سب سے زیادہ چاق و چوبند ہو، سب سے زیادہ چالاک ہو، سب سے زیادہ تجربہ رکھتا ہو، کیونکہ پوری دنیا نے آپ کا شو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ایسے شو کے اندر جو بندہ آپ کا آیا، اس نے آپ کی ناک کٹوا دی، آپ کو چاروں شانے چت کروا دیا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں پاکستان نے آپ کے 6 جہاز گرائے، وہ بھی دنیا نے دیکھے، اور اب دبئی کے اندر تو آپ خود ہی گر گئے، اپنا آپ کے گٹوں کا پانی ختم ہو گیا۔ تو ذرا پاکستان کی جانب اب اگر آپ نے نگاہ اٹھانی ہے تو سوچ کر اٹھائیے گا کہ آپ کے جو پائلٹ ہیں وہ تو اپنا جہاز اڑاتے ہی گرا بیٹھتے ہیں، اور جب پاکستان کے تھنڈر آپ کے پیچھے پڑے ہوں تو پھر آپ کے جہاز کدھر کو جائیں گے؟ آپ کے فوجیوں کا کیا حشر ہوگا؟ اور ان کو زمین نظر آئے گی یا آسمان؟ ان کو چکر آ جاتے ہیں، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ان کے اس طرح کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور خود ہی گھر بیٹھتے ہیں نا، تو بڑا سرور آتا ہے۔ تو یقین سے بڑی چاس سے ان کا جہاز جب ایئر شو کے اندر گرا نا، سرور آ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس دشمن کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں کو مضبوطی عطا فرمائے، اور اس سرزمین پر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔